الیاس بن د پاک سبحانی آقا رسول الله زمان الله باندې ډېر ګرانی آقا رسول الله زمان بن د پاک سبحانی آقا رسول الله الله باندې ډېر ګرانی آقا رسول الله الله باندې ډېر ګرانی آقا رسول الله یو لاکھ سلیر زرا نبیانو کی غرا اولاک سلیر زرا نبیانو کی غرا وزیبا جبل قمرا ذکل جہان افسرا وزیبا جبل قمرا دکل جہان افسرا نور رحمت دکل جہانی آقا رسول اللہ زمان رحمت دکل جہانی آقا رسول اللہ آقا رسول اللہ زمان آقا رسول اللہ زمان آقا رسول اللہ زمان یا بند پاک سبحانی آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈر گرانی آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈر گرانی آقا رسول اللہ زمان یہ ختم المرسلین رحمت للعالمین یہ ختم المرسلین رحمت للعالمین یا قربان شملتانا یہ شفیع المذنبین وقربان شمالتانا یہ شفیع المذنبین نو مہمان پلا مکانی آقا رسول اللہ زمان مہمان پلا مکانی آقا رسول اللہ زمان یا بند پاک سبحانی آقا رسول اللہ زمان 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 اللہ بندے ڈر گرانی آقا رسول اللہ زمان یا بند پاک سبحانی آقا رسول اللہ زمان بادشاہ دا بادشاہانو رہبر دبی کسانو بادشاہ دا بادشاہانو رہبر دبی کسانو یا عادل و رحم دل میل پا آجزانو عادل و رحم دل میل پا آجزانو وی باشد دو جہانی آقا رسول اللہ زمان باشد دو جہانی آقا رسول اللہ زمان 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 یا بند پاک سبحانی آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈر گرانی آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈر گرانی آقا رسول اللہ زمان رو اللہ سرطان یازا چور سرد اکڑو رازا رو اللہ سرطان یازا چور سرد اکڑو رازا یا پشپکی دا میرا جان تا پور تک پروازا پشپکی دا میرا جان تا پور تکڑو پروازا درب سر رازداری آقا رسول اللہ زمان درب سر رازداری آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈر گرانی آقا رسول اللہ زمان آقا رسول اللہ زمان آقا رسول اللہ زمان آقا رسول اللہ زمان
آقا رسول الله زمان یا بند پاک سبحانی آقا رسول الله زمان الله باندې ډېر ګراني آقا رسول الله زمان الله باندې ډېر ګراني آقا رسول الله زمان الله سره خبري تا کړي دي بے نیازا الله سره خبري تا کړي دي بے نیازا بل څوک تر خبر نه وو د دې عظیم رازا بل څوک تر خبر نه وو د دې عظیم رازا نو د رب عظیم مهمان آقا رسول الله زمان د رب عظیم مهمان آقا رسول الله زمان 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 یا بن د پاک سبحان آقا رسول الله زمان الله باندې ډېر ګراني آقا رسول الله الله باندې ډېر ګراني آقا رسول الله زمان یا مکه کې دیالس کالا تبلیغ دې کړی وو مکه کې دیالس کالا تبلیغ دې کړی وو یا بیا حکم در براغي هجرت دې کړی وو بیا حکم در براغي هجرت دې کړی وو نو په هر تکلیف شادانه آقا رسول الله زمان په هر تکلیف شادانه آقا رسول الله زمان الله باندې ډېر ګراني آقا رسول الله زمان یا د پاک سبحان آقا رسول الله زمان الله باندې ډېر ګراني آقا رسول الله زمان یا د پاک سبحان آقا رسول الله زمان یا محبوب کبریائی شفیع یوم الجزائی محبوب کبریائی شفیع یوم الجزائی ودا حشر بمیدان کی نبی زمون پیشوائی ودا حشر بمیدان کی نبی زمون پیشوائی امت بحال پریشانی آقا رسول اللہ زمان امت بحال پریشانی آقا رسول اللہ زمان 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 یا بن دا پاک سبحان آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈیر گرانی آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈیر گرانی آقا رسول اللہ زمان قضا عزیز الحاقا ہر سویم گناہگارا قضا عزیز الحاقا ہر سویم گناہگارا و بیا ہم یما خوشالا چشت دمی غم خوارا خوبیا هم یما خوشالا چشت دمی غم خوارا قیامت میں نگہبانی آقا رسول اللہ زمان قیامت کی میں نگہبانی آقا رسول اللہ زمان 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 یا بند پاک سبحان آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈیر گرانی آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈیر گرانی آقا رسول اللہ زمان یا بند پاک سبحان آقا رسول اللہ زمان اللہ بندے ڈیر گرانی آقا رسول اللہ زمان